अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने देखने वाले हैं अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज सब जानते हैं जी माह रमज़ान आ चुका है और सब लोग अपने अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं रोज़ों की। कोई राशन ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई कुछ। इसी तरह सब लोग मसरूफ़ है अपने अपने घरों में। तो जी हम लोगों ने भी जो है ना कुछ कोशिश की है इस तरह से, ये राशन की जो हमारी कुछ बहन भाई हमारे साथ मिलके जो है लोगों की मदद करते हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया है। और अब ये जिनका राशन आया हुआ है उनके घर हम देने के लिए जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों का हकदार होते हैं लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, सफ़ेद पोश लोग जिनको कहा जाता है। और ये सब कुछ उनके घर जा रहा है जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अल्लाह के आगे हाथ फैलाते और अल्लाह से ही मांगते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक ने ज़ाहिर सी बात है इंसान को उनका वसीला बना के भेजना होता है। तो जी हम लोग भी और हमारे साथ जो बाकी बहन भाई हमारे जो मिल के ये सब कुछ करते हैं, हम सब मिल के उनका वसीला बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी उनका वसीला बनना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग हमारे थ्रू करें। अगर आप लोग को ख़ुद को कोई ऐसी फैमिलियाँ आसपास नज़र आती हैं तो आप लोग बेशक खुद जाके उनकी मदद करें, लेकिन करें ज़रूर। ये बरकतों भरा महीना है और उसमें जितनी नेकियां कमाई जाए वो कम है। वैसे तो साल साल ही जितनी नेकियां आप करेंगे उसका अजर अल्लाह पाक आपको देता है, लेकिन ये ख़ास एक हमारे लिए महीना होता है माह रमज़ान का महीना जो होता है, इसमें नेकियां हमें डबल ट्रिपल मिलती हैं। तो हम लोग को चाहिए कि बढ़ चढ़ के लोगों का मदद की जाए लोगों की। जी तो मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आप लोग भी किसी की मुस्कुराहट बनना चाहते हैं, किसी भूखे का पेट भरना चाहते हैं, तो आप लोग भी ये काम ज़रूर करें। क्योंकि अब देखें, आप अपने आसपास देखें, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इन चीज़ों के हकदार होते हैं और वो ये सारी चीज़ें नहीं, जैसे हम लोग अपने घर में हर नेमत खाते हैं, जो दिल चाहता है वही हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों से महरूम होते हैं। तो कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों की जो है मदद करें, और चाहे आप अपने थ्रू करें, चाहे अगर हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप वहाँ से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं जी ये राशन वगैरह देने के लिए। कुछ चीज़ें इसमें से कम है, वो भी हम रास्ते में से लेंगे कुछ फैमिलियों की। और हम वीडियो के साथ साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी तो नाज़रीन, हम अपनी पहली जो फैमिली है उनकी तरफ पहुंच चुके हैं राशन देने के लिए। यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है, और वो जो आपको दूर उनका घर एक नज़र आ रही है, ये एक ही घर है और ये उनका घर है जिनकी वीडियो आपने हमारे चैनल पे पहले देखी है। और वो अपनी अम्मी और 6 बच्चों के साथ वहाँ पे रहती हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कोई और घर नहीं है, खाली प्लाट है। ये देखें बहुत बड़ा। और यहाँ पे ये अभी तकरीबन मेरे ख्याल 7 साढ़े 7 8 बज रहे होंगे और यहाँ पे आपको कोई इंसान नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वो ही हैं। और चले आए उनके घर चलते हैं और उनको राशन देते हैं, और इसके बाद हमने आगे भी जाना है, तो वीडियो के साथ ही रहिएगा। तो अभी मैं जाते जाते यहाँ पे रुक गई हूँ क्योंकि इस तरफ से काफ़ी ज़्यादा ना कुत्तों की आवाज़ आ रही है। नज़र तो नहीं वो आ रहे, लेकिन आवाज़ आप लोगों को भी सुनाई दे रही होगी। अब चलते हैं जी उनके घर की तरफ। और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक था जो हम लोग सफ़र करके आए हैं। अल्लाह पाक ने खैरियत से पहुँचा दिया हमें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बाजी? ठीक है। इसके हाथ पे क्या हुआ है? चोट लग गई। ये सबसे छोटा बच्चा है आपका? कैसे चोट लगी है इसको? वो मुझसे में ना इधर ना गिर गया। ये हैं जी वो बहन जिनकी बात जो है ना मैंने आप लोगों से की भी थी कि ये वो बहन है जिनके घर हम आए हैं। इनके 6 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है 13 साल की। बाजी कितने साल की? एक कितनी या 14 साल दी। 14 साल की है। ये जी इनकी बच्ची है, आज बेटी इधर आओ। ये इनकी बच्ची है, ठीक है, ये इनकी बेटी है और ये बच्चे हैं। और 2 बच्चे और आपके किधर हैं? वो उधर गए जरा स्पारा पढ़ने गए हुए। हाँ जी। 2 बच्चे जिनके स्पारा पढ़ने के लिए गए हुए। जरूर रोजे रखने पावे, लून मिर्चा ना रख दे रोजे। माँ जी की कह रहे ने, उन्होंने भी गल करने की कह रहे ਅਸੀਂ रोजे रखने ने पावे, ਅਸੀਂ मिर्चा लून ना रखिए ना, लाजमी रखने रोजे ਅਸੀਂ। हाँ जी, पावे सुक्की रोटी ना रखना पवे ना, ਅਸੀਂ रखने ने। ये वो माँ जी हैं जो कि चल नहीं सकती हैं। जी ये अपनी बेटी जो है, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया है। कपड़े भी कोई साडे कोई इदे कपड़े भी नहीं हैगे। हाँ जी, ते अपना बड़े बहुत गरीब हैगे हैं। चलो जी अल्लाह पाक आसानी करे।
مجھے یہ بتائیں کہ آپ خوش ہیں؟ اللہ پاک نے آپ جی کی دعا سنی ہے؟ اللہ میاں انہوں نے بھیجا ان کے لیے کیا انہوں نے اللہ سونا حج کراوے عمرہ کراوے اسی بڑے خوش ہے گئے ہیں بڑے کھاواں گے تے دعا دیاں گے بس انہاں سے ہاں جی صاحب نو تے لیاندا ہے راشن اور تانوں بھی اللہ میاں بچے دیوے اللہ آمین، اللہ تہاڈے بچے بھی جیون آمین۔ ہاں جی تے اللہ پاک انہاں دی بھی جنیاں مشکلاں مصیبتاں نے جنہاں نے سارا کچھ کیتا جی تہاڈے جی واسطے اون دی بھی حل ہر کرے نماز تو بعد انہاں سے دعا ضرور کرنی ہے تسی روزہ رکھ کے کہ اللہ پاک انہاں دی ساری مشکلاں مشکل حل کرے ہاں جی دور کر دے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی تے اب جی اماں جی سے ہم نے بات کر لی اور باجی سے بات کرتے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ابھی ہم نے آگے بھی کافی دور جانا ہے ان کا راستہ بھی جو ہے نا آپ کا بھی راستہ کافی زیادہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے سارا راستہ تو کچا ہے اور یہاں پہ آ کے تو کافی کیچڑ بھی تھا خیر ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں تو اب جو ہے نا باجی آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی آپ کو کیسا لگا کہ سارا راشن ہم نے بہت اچھا لگا ہے ہاں جی ہم بہت خوش ہیں اور جنہوں نے بھیجا انہاں اسے کی کہنا چاہوں گی اللہ میں انہاں خوش رکھے اللہ میں تندرست دے اللہ حج کرواوے انہاں نو جی جی اسی بہت خوش ہے بہت خوش ہو تے میری بھੈਣ جن نے روزے رکھنے نے نا جو میں اگے اماں جی نو کیا ہے وہ تسی رونے والی گل کوئی نہیں کی اللہ پاک نے تہاڈی باہ پھڑی ہے تے اگے بھی انشاءاللہ اللہ پاک تہاڈی باہ پھڑے گا باقی جی یہ ان کی صورت حال ہے ادھر بھی اگر آپ کو دکھائیں تو یہ آپ لوگ پہلے بھی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اور ابھی بھی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے واش روم کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں پہ یہ کھلا میدان ہے اور بس یہ ایک ان کا گھر ہے جس طرح سے یہ یہاں پہ گزارا کرتی ہے یہ سیویاں سومیاں بھی باجی میں لے کے آئی تھی ٹھیک ہے یہ بھی بچوں کو دودھ شود سب آپ کا آ گیا گھی سب ڈالنے والے سب اس میں سب آپ کی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو تنگی نہیں ہوگی ایک مہینہ کم سے کم جی تو ناظرین ان تک ان کی امانت ہم نے پہنچا دی اب ہم چلتے جی نیکسٹ فیملی کی طرف جی تو ابھی آ گئے ہیں ہم دوسری فیملی کے گھر اور آئیں اندر چلتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں ہاں جی السلام علیکم کیا حال ہے باجی ٹھیک ہو جی تو فرینڈس گھر کے اندر ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں اور یہ وہی فیملی ہے جن کو گھر لے کے دیا ہوا ہے اور ان کا بھی رمضان کا سارا سامان آ چکا ہوا ہے اور کرتے ہیں جی ان سے بات جی تو باجی کی کہنا چاہو گے انہوں نے ماشاءاللہ رمضان دا تہاڈا سارا جڑا انتظام کیتا ہے جس بہن نے انہوں دے بارے کی کہنا چاہو گے اللہ میں آپ ہی انہوں نے تندرستی رکھے نویں روئے رہے کامیاب رکھے انہوں نے اللہ میں انہوں نے بہت ہی دے استا نے اللہ میں انہوں نے زیادہ ہی دے گا آپ ہی رجمہ ہی کھاویں لوکاں نہیں دے آمین ثم آمین بالکل جی اور میری بات سنیں روزے رکھتی ہیں آپ پورے ہاں جی تو جب روزے رکھیں تو ان کے لیے دعا آپ نے ضرور کرنی ہے ان کے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کے لیے اور ان کے لیے آپ نے دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا ان کی پوری فیملی کے لیے اللہ میں آپ ہی انہوں نے تندرستی رکھے نویں روئے رہے آپ نے جب بڑیاں گھڑیاں بہت ہی انہوں نے دعائیں دینے کے سانو عرشہ لاتے دیندے پہن کرتے پہنے اللہ میں انہوں نے کامیاب رکھے آمین آمین جی تو انہوں نے بچوں کے لیے اسپیشل چیزیں بھیجی ہیں کہ ان کو جا کے ہماری طرف سے آپ نے چیزیں دینی ہے تو ابھی ان کو چیزیں دیتے ہیں بچوں کو اور دیکھتے ہیں بچوں کو خوشی ہوتی ہے ویسے تو وہ ماشاءاللہ خوش ہی ہیں جب میں آتی ہوں ان کے لیے چیزیں جو ہے لے کے آتی ہوں ان کے کھانے کے لیے اور کیا کھانا ہے آپ نے کیا کھانا ہے بتاؤ جوس لینا ہے چلیں جی ان کو دیتے ہیں جی جوس یہ لیں جی جوس پئیں وہ بھی آپ کو دیتی ہوں وہ بھی دیتی ہوں وہ بھی دیتی ہوں یہ لو جوس پیو آپ کو بھی دوں ہیں تو اب جی دیتے ہیں ان کو چیزیں یہ لو جی کھاؤ اور یہ لو جی آپ بھی اور یہ ساری آپ کی اور جو آپ کی ماما بولے اپنی ماما کی بات مانا کرو یہ بھی آپ کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ کھائیں اور ہمیں دیں جی اجازت اب ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی روزے رکھیں روزوں میں خصوصی ان کے لیے دعا آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ جتنی بھی ان کی پریشانی اللہ پاک ساری پریشانیوں سے جو ہے نا ان کے جتنے بھی مسئلے حل کرے ٹھیک ہے آپ پیو میں نے نہیں پینا ہاں مجھے کہہ رہا کہ آپ بھی آپ پیو ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے آئی ہیں ساری چیزیں اور میری بات سنو وہ آنٹی ہے نا جنہوں نے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بھیجی ہیں ہے نا ان کے لیے دعا کرو گے نا کرو گے ان کے لیے دعا ٹھیک ہے نا آپ نے بھی کرنی ہے کرو گے نا ٹھیک ہے چلیں جی اسی کے ساتھ ادھر کی ذمہ داری پوری ہوئی ہے آگے چلتے ہیں جی تو فرینڈز اب ہم لاسٹ والی فیملی کی طرف آ گئے ہیں اور ان کو بھی رمضان کا راشن ہم نے دے دیا اور ان سے بات چیت کرتے ہیں
जी आंटी क्या हाल है, ठीक हो? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। बिल्कुल जी बिल्कुल, बल्कि उन्होंने से दुआ करो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਫਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਸ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੇਧ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਦੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੌਜੂਦ ਬਸ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਿਯਤ ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। मज़ीद अल्लाह पाक उन्होंने ऐसे दिन नेक काम करने की तौफीक दे। बिल्कुल जी, आज हमने ये भी इनको ये भी जो है ना अपना काम कर दिया, यहाँ से भी अपनी ज़िम्मेदारी जो हमने वो कंप्लीट कर दी और अब हम जाएंगे घर, क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 12 बजने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे, यहाँ से सफ़र भी अभी हमारे घर का काफ़ी लंबा सफ़र है। बड़ी मेहरबानी पुत्र जरा तुसी कर रहे जे, अल्लाह तन्नू इंदा बड़ा ही अजर दे। हमारी बहन कितनी रात है, लोग सोए हुए हैं। हाँ जी दे लो। ये अंकल को आपको पता है ज्यादा बातें नहीं आती, तो वो उनको जितने अल्फाज आते हैं वो शुक्रिया ही अदा कर रहे हैं उसको देख के कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये चीजें हमें भेजी। बड़ा रोला पांदे एलर्जी ना सारा पड़या पिया। ये भी अंकल भी जो है ना हाथ उठा उठा के आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। और आंटी से मुझे अभी भी पता चला कि ये रोज़े भी रखते हैं, इतना बीमार होने के बावजूद भी रोज़े रखते हैं। अल्लाह पाक बदोबदार रखते ने। मैं कहनी है कि ताडे लत नहीं हिलदी है, जुबान अल्लाह अल्लाह कर दे ते रहन दो। कहंदा ना रोज़े तू रख रही, मैं तो खुद ही रखने नहीं छड्डेगा। सिर्फ 5-7 मैं बड़ी जिद करके गल पै के फिर इंज करांगी, डरदी रोटी खवा देंगी, फिर भी रोज़ा लै जाएगा, नहीं छड़ेगा। फिर नमाज ते इन्हां दी बैठे ही हो जांदी, मंजी ते बैठ के पढ़न जिथे मर्जी पढ़ फाल जो ना चुक सकदे, चुकदे ने ते सिर जेड़ा ने इन्हां नूं जेड़ा बंद चीज़ां होईयां ने वो फिर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आंटी ने जो है ना इस टाइम रात के टाइम ऐनक लगाई हुई है। इनकी आंखों का मसला है, इनकी आंखें ठीक नहीं है, इस वजह से जो है ना इन्होंने ये ब्लैक कलर के जो है ना ये लगाए हुए हैं, ग्लासेस लगाए हुए हैं। तो रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब हम भी इनसे इजाज़त लेते हैं और आपसे भी इजाज़त लेते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर आप लोग भी इस तरह से ऐसे लोग होते हैं जो मांगते नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वो हकदार होते हैं, सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं वो हकदार होते हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन फिर भी हम लोग को चाहिए सबको मिलजुल के उनका ख्याल करें। और अगर आपने आसपास, ज़रूरी नहीं कि मैं नहीं कहती हूँ कि आप मेरे थ्रू ही करें, अगर आपके आसपास भी कोई आपको नज़र आता है तो आप उसकी भी मदद करें। अगर हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप लोग हमारे थ्रू भी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जी हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।